Hello, today I am going to show you how I ride my bike. This is an extreme bike ride. Aro Bosti Manu notun chiti gata bjite first dinde ki kurese olop dekhai diune. So ami hala rasta ito ase idum gare rasta bhi na hoy, just a footpath. This connects to the nearest village of Myanmar. Idu yate ami han idu 창계도 베라오 바리에세 또 사이 타기베 아질라 딘데 보스티 마누 first नोटन खिदिदे जाइना की कुरेसे ओलो देखाइ दि चलो So I am riding with my brother. Here we go. नतुन खेती दे चादमदे फर्स्ट दिन दे अमिखान सभी मुर्गी काटिना लई जाय तो याते मुर्गी भी चुलाइना से मानु खान भी आइले दे पासे रो भात ना खा के दे याते कम चावल भी अलग खाओ स्टिकी राइस बे मन दिन हो बिजदे आमी दु भी खाओले जे मन खाओ मन जासे आरो सब घोरा बिजते आमी भात साथ बनाइना कोंदो मानला नाइपर्स नेक्स्ट खेती दे आइना से ताकि भी अलग चाइना खेलावो इतो आमी ला नियम से अलग मन के चाइना खेलावले ला तो खालवा शेर कुरा तो एकता नियम बाला से आमी बिसी खुशी पाइ तो आमी चाइना दिया से ताकि दिदिवो मीठा तो न होबो बारे होले भी की दो ट्रेडिशनल ऐसे इतो ही आमी काम बनाइना ताकि भी अलग खेला दिवो मालिक भी itu nium do tai bi jani se khushi pai na tai bi itu chening na itu receive kure se ami ani dia do tai gi ta itu ti dibo ro ti di se tai bi khushi pai na loi loi se ami gi khushi pai na aro amla kiti de wapas jai jo cho kiti to ingas de aro yate be ekta pembola joha ekta thurina ase pembola joha ase here's my cousin tala face to sabda kala hoise olop camera de dikhao mon nai sabina kheti chula biste jaina kam kura do inka thage बुरा काला होसे दाइमे मुंदिना काम गुरसे अरो नतुन खिदि कोले यादे बनासे ये तेकन एकदम मुंदिना काम करे बासे खिदि कोल बना कभी निगा बंदिना बनासे होइसे अरु जाय जाबो मानु गय दुगे छंगे अरु आमी दु I call this as mountain spider किले गले दा माउंटेन दिबि उठियो बारे तो this is my spider अरु जाओ बस्ती They grow ekta chase la 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 la
ai thấy sẽ là rồi tire buncher thấy sẽ আর tire got bumper হাওয়া অলপ ফুকি না আৰু বাপস যাব আমিলা ভাইটো মন্দিনা বাম মাৰি আছে আৰু ঠেংবৰা যাই থাকা বুঢ়ী আমাখান খেতি যা মানুহখান বস্তিতে কিনবা থাকি আছে চাবিতো বাচ্চাখান বি আছে ছোট বাচ্চাখান বি আৰু বুঢ়ীখানটো চাবি না চাপল বি নালাগাই না কিনবা বেৰা আছে তো ৰাস্তা বি ইমান আমি খানটো বেৰাও নাপাৰে চাবি তাই বি বেছি বুঢ়ী হৈছে হ'লে বি ষ্টিল খেতি যাই থাকি আছে তাই বি